o mga kaigsuunan ko sa kahanginan, na ako'y isulti sa inyo ha. Ang makaadtulag langit katulang nagtuo sa Dios o nagtuo kang Kristo Hesus. Kay ang mga engkanto o taga dagat makaadto man sila og langit, naman pud sila langit dito. O human sa eleksyon nag-ingon ang Dios Amahan, human sa eleksyon mag-ihap na lang og bulan nanay rapture maabot, buhi tayo nag-abot sa langit. Kamong mga adik kinahanglang magbag-o na para malangit mo, nag-ingon ang Dios. O kamo po mga NPA magbag-o na pud mo para makaadto mo langit. Kamo mga military kinahanglan di mo magbuhat og daotan aron makaadto mo langit, nag-ingon ang Dios Amahan. Unya kamo mga minyo ug magbulag man dili na magpakasal og utro kay sa atubangan ni Kristo Hesus, kasara kaslon ang tao. Unya kamo mga live-in adto dito sa langit, ang Dios Amahan na kasal sa inyo. Bisan ang live-in o magkabulag o magminyo og lain, adto lang gihapon og langit. Ana lang guys.